অফবিট নয়, মারাত্মক এক অফবিট জায়গার সন্ধান দেব আজকের এই ভিডিওতে, যেখানে গেলে আপনারা প্রকৃতির কোলে শান্ত নিরিবিলিতে থাকতে পারবেন। এই আধুনিকতার যুগে যেখানে আমরা আধুনিক সুযোগ সুবিধা উপভোগ করছি, সেই সময় দাঁড়িয়ে এমন একটি গ্রাম, বলা ভালো এমন একটি ইকো রিসর্টের আপনাদের সন্ধান দেব, যেখানে এখনও পর্যন্ত ইলেকট্রিসিটি পৌঁছতে পারেনি। অফবিট ট্যুরের সন্ধানে আজকে আরও একটি অফবিট জায়গায় চলে এসেছি। এতটাই অফবিট যেখানে এখনো ইলেকট্রিসিটি এসে পৌঁছতে পারেনি, এতটাই অফবিট যেখানে নেটওয়ার্কের ছোঁয়া অনেকটাই কম রয়েছে। তো আমি এখন রামডাল ইকো ক্যাম্পে দাঁড়িয়ে রয়েছি। এই জায়গাটা কিন্তু একদমই অফবিট, যেটা আপনাদের আগেও বললাম। আমার পিছনে এই যে এখানকার কটেজ, এরকম বেশ কয়েকটি এখানে কটেজ রয়েছে। আর এই জায়গাটায় কিন্তু অনেকটা বড় একটা মাঠ রয়েছে যেখানে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। এই জায়গায় আপনারা কিন্তু পার্কিং এর জায়গা পেয়ে যাবেন। আপনারা 4 হুইলার নিয়ে আসলেও কিন্তু এই জায়গায় রাখার অনেক ব্যবস্থা রয়েছে। আর এই পুরো মাঠ জুড়ে কিন্তু এনারাই ক্যাম্পিং এর ব্যবস্থা করে দেয়। रूम कौन सा है दिखाइए। और इधर से नीचे क्या है? नीचे अब नीचे जाने का रास्ता है ना। नीचे डाइनिंग हॉल है, वो किचन है, उधर आइए आप इधर से आइए। এইদিকে নিচে রয়েছে ওনাদের ডাইনিং আর ওনাদের নিজস্ব থাকার জায়গা। এটা হচ্ছে ডাইনিং। রুমটা দেখুন, এই যে এটা হচ্ছে একটা রুম আর সামনে আরেকটা রুম রয়েছে। আর দেখুন কি সুন্দর একটা ছোট্ট ব্রিজের মতো করে দেওয়া আছে। এই জায়গাটা কিন্তু আপনাদের অনেকটা ভালো লাগবে এখানে আসলে। नीचे इधर भी रूम है? इधर है तो नीचे भी है ना। नीचे भी है, नीचे का है ना। अच्छा, एरिया बड़ा है ना? एरिया बड़ा है। अच्छा, नीचे भी है, उससे भी नीचे है। नीचे भी अभी नहीं, ধীরে ধীরে বান रहा है ना। हाँ बन रहा है। অ্যাকচুয়ালি আমি প্রথমে ভাবিনি এই জায়গাটা এতটাই বড়। আমি ভেবেছিলাম উপরে যে 2-3টে কটেজ রয়েছে ওগুলোই, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেটা না। নিচে কিন্তু অনেকটা জায়গা রয়েছে, ধাপে ধাপে এই যে দেখুন এইভাবে সিঁড়ি করে দেওয়া আছে। নিচে কিন্তু অনেকটাই জায়গা রয়েছে। ये भी रूम है? ये भी रूम है। अभी वहाँ गेस्ट है ना, जा ना सकते हैं। অ্যাকচুয়ালি এই ক্যাম্পটা অনেকটাই এরিয়া জায়গা জুড়ে কিন্তু রয়েছে, যেমনটা আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন নিচে পর্যন্ত ধাপে ধাপে আলাদা আলাদা সব কটেজ রয়েছে। ওই যে সামনে একটা রুম দেখতে পাচ্ছি, সব কিন্তু আলাদা আলাদা, একসাথে কোনো রুম নেই। हाँ प्राइवेसी है, सब अलग अलग है। कपल के लिए बेस्ट है ये। तो फिर ये कितने साल से चल रहा है आपका ये कैंप? मोटामोटी हो गया रनिंग 4 है ना। 4 years। 4 years 4 ईयर चल रहा है। चल रहा है। टूरिस्ट आ रहा है ना? टूरिस्ट অ্যাকচুয়ালি যারা একদমই অফবিটে থাকতে চাচ্ছেন তারাই এই জায়গাতে আসবেন, কারণ যারা একাকিত্বে পাহাড়কে উপভোগ করতে চান তাদের কিন্তু এই জায়গাটা অনেকটাই ভালো লাগবে। এই জায়গাটা দেখুন কি সুন্দরভাবে ডেকোরেশন করা রয়েছে। সাইডে এগুলো বিয়ারের বোতল দিয়ে খুব সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে। আর এখানে কিন্তু একটা ওয়াটার পজিশন রয়েছে। ये क्या है? उसका मच्छी है ना, जापानीज कोई। तो थोड़ा नजर आ रहा है ना आपको? मछली है। हाँ मछली। वो लाल আসুন लाल দেখি, এখানে মাছ রয়েছে বলছে। वो लाल लाल জাপানিজ মাছ जापानीज कोई। हाँ वो देखे ना, বলছে वो জাপানের মাছ রয়েছে অনেক প্রজাতির এখানে। আসুন ओटा দেখি। ओटा सामने कोई लाल लाल सा है ना, स्टोन का नीचे वो जो। स्टोन का नीचे है ना? हाँ वो यहाँ से नजर आ रहा है ना आपको। हाँ 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 हाँ, वो वाला ओए, ओए, एक इधर। अभी छुप के रेड। बैठा है ना। हाँ हाँ, और यहाँ पे है लोकल। ये है लोकल है हम लोग का। इधर भी है मछली। इधर भी है। ये भी नहीं निकलेगा अभी, लोकल का और सब अंदर में है ये। लोकल का यहाँ भी देख सकते हैं। अरे बस खाने लगे नहीं अब डाली लेनी इसमें। हाँ हाँ हाँ, निकल रहा है, छोटा छोटा है। छोटा छोटा है। তো আপনারা দেখলেনই এই রামডাল ইকো ক্যাম্পটা পুরোটাই আপনাদের ঘুরে দেখালাম। অনেকটা কিন্তু জায়গা, একদম উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সারি সারি পুরো রাস্তা করে দেওয়া আছে সুন্দরভাবে। আর পার্ট করে কিন্তু আলাদা প্রাইভেসি ভাবে কিন্তু সব কটেজগুলো রয়েছে এখানে। আর এখানকার পজিশনটা দেখুন, এখানে কিন্তু ঝর্ণার জলগুলো এসে জড়ো হচ্ছে।
আর এই জল নিচেরটাতে চলে যাচ্ছে, সেখান থেকে আবার নিচের দিকে পাস হয়ে যাচ্ছে। আর এখানটা কিন্তু অনেক মাছ রয়েছে, ক্যামেরায় অতটা আমি ভালো মতো আপনাদের বোঝাতে পারিনি, কেননা মাছগুলো ছোট ছোট। এখানে সব দেশি মাছই রয়েছে, আর পাশে নিচে ওটাতে জাপানিজ মাছ, ওগুলোও কিন্তু খুব ছোট, আর অতটা ক্যামেরায় বোঝাতে পারিনি আপনাদের। কিন্তু আপনারা এখানে আসলে বোরিং হওয়ার কোনো অপশন নেই, অনেকটাই সময় এখানে আপনারা কাটাতে পারবেন, আর জায়গাও কিন্তু বেশ অনেকটা রয়েছে। অ্যাডভেঞ্চার ফিল করতে গেলে এখানে আপনারা আসতে পারেন। ऑर्गेनिक तो ये ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस है जी, अंदर जा सकता है ना? हाँ जी जी, चलिए चलिए। अभी तो ज्यादा तो नहीं है। क्या क्या है दिखाइए। तो उगा नहीं है अभी तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल। यहाँ आने के लिए यहाँ ये रास्ता है, ये वो भी रास्ता है घूम रास्ता के है, जी, पीछे जी। से आने का ना? पीछे से ऊपर से। चलिए, ओह माय गॉड, ये सब ऑर्गेनिक है ना? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। ये धनिया है, ये वाला धनिया, ये राई का साग है, ये राई शाक है, ये राई साग, और क्या क्या है? और वो कैप्सिकम है, कैप्सिकम, कैप्सिकम ओ लाल वाला कैप्सिकम। लाल लाल लाल। लेकिन ये छोटा, ये बड़ा होता है या ऐसे ही होता है? नहीं नहीं, बड़ा होता है। अभी सीजन इसका सीजन में बड़ा होता है। तो अभी क्या तो बोलते हैं इसको? छोटा है। दुर्गा खुरसानी। দেখুন অনেক কিছু কিন্তু চাষ হচ্ছে এখানে অর্গানিক ভাবে সব। चिली है यहाँ पे, গ্রিন চিলি है, यहाँ पे इसे ना यहाँ पे लोकल लोकल ये। वो ग्रीन चिली है, हाँ हाँ, लाल हो गया। और वो डल्ले भी है। डालले तो अभी सीजन अभी नहीं है ना? अभी नहीं। डालने का सीजन नहीं है अभी। ओ ये इसका ये पेड़ है ना, यही है, ये डालने का पेड़ ये है। पेड़ है ये। ये कौन सी मंथ में होता है? कौन से मत में दुर्गा यो? सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में होगा ना? ये क्या है? सरसों। ये सरसों होइन, दूसरा वाला चाइनीज सरसों। আচ্ছা আচ্ছা, ये है गाजर, गाजर है ना, ऐसा गाजर। अब ठीक দেখুন কত রকম কিছু ওনারা চাষ করছেন নিজেদের বাড়িতে, নিজেদের ক্যাম্পে। এখানে কিন্তু ধনেপাতা রয়েছে, সরষে এটা যেটা আছে। चाइनीज বলছে, गोभी, দিকে ক্যাপসিকাম, गोभी 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 है, फूलगोभी है, फूलगोभी ये फूलगोभी बीट है ना? बीट है। अब इसका भी सीजन सीजन हुआ। हुआ ना। और ये सब बीन्स का है। ये जो आप लोग जो करते हो ये सब खुद का खाने के लिए, गेस्ट के लिए? नहीं और नहीं, अपने गेस्ट के लिए। वही तो कैंप में ही होता है, कैंप में बिकने के लिए तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिक्री के लिए नहीं। ये गोभी का है। অ্যাকচুয়ালি এখানে সবকিছুই কিন্তু পুরোপুরি পিওর অর্গানিক। আপনারা এখানে এসে যা খাওয়া দাওয়া করবেন ওনাদের কিন্তু সব নিজেরই এখানে নিজেরই। তৈরি হয়, কেনার কোনো ব্যাপার নেই, সব নিজেদের একদম পিওর ये के অর্গানিক। भन्छ यसलाई? ये क्या है? ये बी कहते हैं। वो बी है, हाँ बी बी बी। भी आपको मालूम है ना? हाँ, मालूम बी है। ये। बी। और ये वो भी है फल क्या रुक टोमेटो है इधर? रुक टमाटर है तो उसका पेड़ है ओके, ऊपर में। टमाटर भी है। और वो क्या कहते हैं, रसबेरी। रसबेरी रास्पबेरी है, रसबेरी भी है। अभी अभी है। अभी है तो अभी अभी तो है। पक रहा है, तो है। ও আচ্ছা। দেখুন আপনাদের বলছিলাম না অনেকটা বড়, এখান থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এই ক্যাম্পটা কতটা বড়। ওই যে উপরে যেখান থেকে আমরা নেমেছিলাম দেখুন কটেজগুলো কতটা উপরে। কাজে এখানে এসে আপনারা সারা দিনটা কিন্তু এই ক্যাম্পের ভিতরেই কাটিয়ে দিতে পারবেন ঘুরে ঘুরে, অনেকটা এরিয়া জুড়ে। हाम्रो अझै तल छ नि त फार्म हाउस, वहाँ छ नि त हाम्रो नीचे फार्म हाउस हम लोग का। नीचे फार्म हाउस है, वहाँ भी है। आपका ही है? अब हम लोग का ही है। ये तीते वाला? तीते सब फ्लावर बोलता है। तीते फ्लावर? तीते फ्लावर बोलता है। और ये मेडिसिन भी है, एक मेडिसिन मेडिसिन भी है। ये बहुत अच्छा है, खाता है? खाता है ये। कैसे होता ये है? चावल के साथ खाते हैं, अच्छा, चावल में पका के खाते हैं इसको। चावल ये भी पकाना है, ये पेड़ खाता चावल है या फ्लावर खाता है? कौन सा? फ्लावर खाता है, ये फ्लावर। फूल वाला खाता है? ये फूल वाला खाता है, ये सब ये फूल वाला खाता ये दवा है। भी है? और हाँ जी, दवा भी है, ये नीचे भी है। और इसको चावल और टोमेटो, ऑनियन और ग्रीन चिल्ली के साथ फ्राई करके खाने से बहुत टेस्ट होता है, ওকে, अच्छा से टेस्ट आता है। দেখুন কত কিছুই অজানা, আর আমাদের এই নেচারে কিন্তু অনেক কিছুই রয়েছে। এখানকার যারা স্থানীয়রা তারাই কিন্তু এইসব জানে, আর এইসব জায়গায় আসলে কিন্তু আমরা এইসব কিছু ওনাদের কাছ থেকে জানতে পারি। ये रसबेरी, रसबेरी है। रास्पबेरी, हाँ ओ ये है ये। ये हाँ हाँ ये ये तो वो पाके उतना को पाके ये देखिए। ये खा सकते हैं? हाँ वो वाला कैसे कैसे? ऐसे ऐसे देखिए, ये नीचे गिर गया ना, पका हुआ है। ये खाइए, ये पकड़िए आप। ये है अभी थोड़ा ग्रीन है ये।
ये पाके सो ऐसे खाइए। कैसा कैसा हाँ, हो गया। आप भी खाइए ना। ये खाइए ऐसे मेडिसिन है ये जस्ट ये ये मेडिसिन है। पाउ दर्द होता है ना उसके लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है। खाने से दर्द चले हाँ, जाते हैं। दर्द और इसका ये जो लीव्स है हाँ। उसको गरम करके जब भी स्वेलिंग होता है ना पाव में हाँ उसका गरम करने से इस पे रखने से उसको अच्छा आराम मिलता है इसका इस नेचर में तो बहुत कुछ है। बहुत कुछ सब मेडिसिनल हाँ, प्लांट कृष्णो सब मेडिसिनल कृष्णो प्लांट खा तो खा और ये अभी खट्टा है, थोड़ा खट्टा है। पूरा पक जाने के बाद में इतना मीठा होता है ये कैसे खाना है फिनिश कर देना है फिनिश करिए ना। এই जैसे এই আমরা ক্যাম্পে খাই এসে এখানকার এই গাছ থেকে একটা রাসবেরি দিয়ে দিল এখানকার যে ভাইয়া খেয়ে দেখি কেমন। शुगर के लिए भी मेडिसिन। शुगर के लिए भी मेडिसिन है ये शुगर के लिए भी मेडिसिन। সুগার কে লিয়ে शुगर के लिए भी है ये। और डायबिटीज इनारा बोलছেন ডায়াবেটিসের ওষুধ হিসেবেও কিন্তু এটা কাজ করে। एनर्जी भी नहीं होता। एनर्जी मेरे को जो दिया था ना जी जी ये तो अच्छा ये पका हुआ था ना। पका हुआ नहीं है। अभी पका नहीं कच्चा और भी पकेगा। और भी और पकेगा और उस टाइम तो मीठा लगे। और मीठा लगेगा দারুণ লাগলো সত্যি। ये एनर्जी भी এই होता है জায়গায় আসলে আপনারা এই জিনিসটা পাবেন। এখানে কিন্তু এই রাসবেরি গাছ রয়েছে অনেক। ये है आप लोग रबर क्या बोला एनर्जी बूस्ट करता है ये हाँ हाँ, एनर्जी energy बूस्ट boost है और रबर গাছ रबर। रबर का चाहिए अरे वो নেচারে পুরো ক্যাম্পটাকে কত ভাবে সাজানো হয়েছে লেমন, দেখুন। বড় কত वाला রকমের লেমন। গাছ রয়েছে এখানে। बड़ा वाला लेमन है वहाँ पे लेमन तो अभी नहीं होगा। अभी नहीं हुआ है पहाड़ का गुलाब का फूल है ना, गुलाब का ओ ग्रास हाँ रोडोडेंड्रन। ये हाँ ऊपर भी है, ऊपर बड़ा है, फूला है वो जो। ওকে ওকে এখানে এসে কিন্তু আপনারা মার্চ এপ্রিল মে মাসে রডোডেন্ড্রন দেখতে পেয়ে যাবেন। ये पन्यू पन्यू फ्लावर फ्लावर हाँ फ्लावर ये ट्री है उसका ट्री है ना इसका जो। ओके ओके अभी इसका ट्री है सीजन अभी नहीं हुआ, बाद में होगा। बहुत अच्छा। और चेरी भी होता था हाम्रो होइन केमुना এখানকার রুমগুলো দেখুন শুধু কি সুন্দর স্ট্রাকচার আর পুরো কিন্তু কাঠের। পুরো ঘরটাকেই কিন্তু কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এখানে কিন্তু ইট বালি সিমেন্ট পাথর কোনো কিছুর ব্যবহার করা হয়নি। একেবারে নিচ থেকে পুরো কিন্তু সবকিছুই কাঠ দিয়ে তৈরি করা। আর শুধু এই রুম না, এখানকার প্রতিটা রুম প্রতিটা কটেজই কিন্তু পুরোপুরিভাবে কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এই হচ্ছে রামডাল ইকো ক্যাম্পের ডাইনিং। আর ডাইনিংটা দেখুন কত সুন্দর। আপনাদের তো দেখালাম যে রুমগুলো কি সুন্দর কাঠের, কোনো ইট বালি সিমেন্ট পাথরের ব্যবহার হয়নি। ঠিক তেমনটাই কিন্তু ডাইনিংও আমরা দেখতে পাচ্ছি। ডাইনিং দেখুন পুরো কিন্তু সব কাঠের, এদিকে সিটিং পজিশন আর এদিকে সব কিন্তু কাঠ বা বাঁশ দিয়ে তৈরি করা। একটু উপরটা দেখাতে বলবো, এত সুন্দর গাছের ডাল কেটে বা গাছের গুড়ি কেটে এত সুন্দর করে উপরটাও সাজানো হয়েছে। এক কথায় যে ইকো ক্যাম্প বলা হয়েছে এই কারণেই, যা আসছে সব নেচার থেকে, কিন্তু পুরো সব কাঠের বা বাঁশ দিয়ে পুরো ডাইনিং রুমটা। এখানে বসেও আপনাদের অনেকটা সময় কেটে যাবে। আর আপনাদের বলছিলাম না যে পুরোটা অনেকটা জায়গা জুড়ে এই ক্যাম্পটা, আসুন একটু দেখাই। এই দিক থেকে দেখুন বাইরেটা কি সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে। ওই নিচে অতদূর পর্যন্ত আপনারা হেঁটে যেতে পারবেন। এখানে আসলে বোরিং হওয়ার কোনো অপশন নেই কিন্তু। ये भी होता है राइडिंग यहाँ पे? हाँ, हाँ, ये। এই ফিল্ড পেই হতা হয় না? এখানে এসে কিন্তু আপনারা এই রাইডটাও করতে পারবেন। এখানেই বেশ কিছু জায়গা রয়েছে, খুব সুন্দর একটা মাঠ। এখানে একটা আলাদাই এক্সপিরিয়েন্স আপনারা করতে পারবেন এসে। गेस्ट लोग वो कर सकते हैं इधर आके ये फील्ड में। हाँ, খুব সুন্দর একটা মাঠ মাঝখানে আর চারিদিকে পাহাড়। वो फूल है ना पेड़। হ্যাঁ হ্যাঁ রডোডেন্ড্রন হ্যাঁ, বহুত ই আচ্ছা ও। মার্চ এপ্রিল মে মাসে আসলে আপনারা কিন্তু এই জায়গায় রডোডেন্ড্রন পেয়ে যাবেন। সবকিছুই রয়েছে এখানে, এত ধরনের গাছ, ফুল গাছ, এত ধরনের ঔষধি গাছ, মানে নেচারকে এতটা কাছ থেকে উপভোগ করতে পারবেন। এখানে অবশ্যই 1-2টি দিন হাতে সময় নিয়ে আপনারা এই জায়গায় এসে ঘুরে যান,
যদি অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ হয় তবেই কিন্তু এই জায়গায় আসবেন, আদারওয়াইজ কিন্তু এই জায়গায় আপনার জন্য বেস্ট হবে না। আর এই যে জায়গাটা, এই জায়গায় কিন্তু বনফায়ার হয়, বারবিকিউ, চিকেন সবকিছুর ব্যবস্থা রয়েছে। আবারও বলে দিচ্ছি, এই জায়গায় কিন্তু নেটওয়ার্ক সিস্টেম অতটাও ভালো নেই, কিন্তু আপনার কাজ চলার মতো রয়েছে। আর ইলেকট্রিসিটি নেই এখানে, কিন্তু সবকিছু সোলারে চলে, আর পাশাপাশি জেনারেটরও রয়েছে। কাজেই আপনারা বুঝতে পারছেন কতটাই অফবিট, আধুনিকতার ছোঁয়া তো বিন্দুমাত্র নেই, পাশাপাশি সব রকমের সুযোগ সুবিধা এখানে আপনারা পাবেন না, সেটা মাথায় নিয়ে আসতে হবে। অফবিট অ্যাডভেঞ্চার ফিল করতে গেলে আপনারা একটা দিন অবশ্যই এখানে আসুন। যাই হোক, আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করছি, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো পর্বে। ততক্ষণ সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।